इस वक्त पूरी दुनिया में जो इजिप्ट की पहचान है वो ये हराम मिस्र है। कैमल सफारी इन पिरामिड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं अबुल हॉल का मुजस्मा है कि ये फ़राइन मिस्र ये समझते थे कि हम बड़े बड़े पिरामिड्स, अल्लाह ने इनको इबरत के लिए बनाया। देखें ये नया एंट्रेंस है और वो अभी हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। देखो पूरा इन्होंने ब्लॉक्स ऑफ कार्स की पार्किंग, बसों की पार्किंग, ये देखें, ये वेलकम टू पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो इजिप्ट की पहचान है वो ये हराम मिस्र है, पिरामिड्स हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट जो बड़े नज़र आ रहे हैं आपको, ये तीन हैं। जो बड़ा है वो वालिद, फिर बेटा, फिर पोता, यानी दादा, वालिद एंड पोता। उनके नाम जो है ना मेरे ज़रा से, एक गिफू है, दूसरा जो है कैफूर है और मनकुरा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो कि जी इसको जिन्होंने बनाया है या इसको किसने बनाया है। अच्छा देखें, इसको इंसानों ने बनाया है, 5200 साल पुराना। ये जी 4th डायनेस्टी है जो फ़राइन मिस्र थे उनकी, इजिप्शियंस थे। इनका बिलीफ था लाइफ आफ्टर डेथ, जैसे हमारा भी है। अच्छा, इनका ये है कि जी वो रूह उसी जिस्म में दोबारा आएगी, इसीलिए इस जिस्म को ममीफिकेशन करते थे। जब बादशाह का इंतकाल होता था तो 70 डेज़ के अंदर इसकी ममीफिकेशन होती थी, उसकी बॉडी को ममीफाई किया जाता था। जो पिरामिड्स हैं ये उससे पहले से बनाना शुरू कर दिए जाते थे और फिर ये इस तरीके से कि फिर वो बनाते थे कि वो जो बिल्डर्स हैं वो साथ साथ अंदर हैं। फिर एक थ्योरी ये है कि जी जितने भी मेमार होते थे वो सारे जो है वो इसके अंदर बनाते जो कंप्लीट होता था वो अंदर ही रह जाते थे, मर जाते थे। ये सारी थ्योरीज़ हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो कोई ऐसा कोई वो नहीं पेश करते जैसे लोगों ने बनाया हुआ कि जिन्नात ने बनाया, इन्होंने बनाया। अब आप देखें कि ये फ़राइन मिस्र ये समझते थे कि हम बड़े बड़े पिरामिड्स, अल्लाह ने इनको इबरत के लिए बनाया। देखें, हैरानगी की बात है कि दुनिया के अंदर हज़ारों बिल्डिंगें, हज़ारों इमारतें, पैलेसेस बने होंगे और कितनी सिविलाइजेशंस होंगी, लेकिन वो सारी जो है वो नेस्त व नाबूद हो चुकी हैं। लेकिन उनके आसार अल्लाह ताला ने बाकी रखे हैं और अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, ये अक्लमंद लोगो तुम इबरत हासिल करो। तो इंसान की एक फ़ितरत होती है कि जब उसके पास पैसा आता है तो वो बड़े बड़े महल्लात तामीर करता है। आज भी हम देखते हैं कि लोग जो है वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम काम क्या है कि आप इंसानियत की खिदमत करें, आप उम्मत को सर्व करें, तो आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और जैसे हमारे बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, सहाबा किराम, अहले बैत इज़्ज़ाम लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात यही है। बाकी ये भी अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्सियात को बताया कि इंसान की नफ्सियात क्या है। जब हद से ज़्यादा ताकत उसको मिल जाए, पावर मिल जाए, तो वो फिर क्या कुछ करता है। ये शायद अल्लाह ताला ने इसलिए इसको कायम रखा है। कैमल सफारी इन पिरामिड्स या हराम मिस्र। हाँ भाई, अभी ऊँट की राइड कर रहे हैं। ऊँट की राइड मैं तो सुन्नत समझ के कर रहा हूँ कि भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी जिसका नाम कस्वा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी फर्माबरदार थी, बड़ी इताअत थी करती थी। जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे हैं और जब डिसाइड किया कि उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे रहना है, तो वो कस्वा ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के बाहर जाके रुक गई। तो ये इस वक्त हम कायरो में हैं, इजिप्ट में, गीज़ा पिरामिड्स सामने आप देख सकते हैं। इज़ ब्यूटीफुल। और ऊँट जो है बड़ा टफ़ जानवर होता है, ख़ास तौर पे रेगिस्तान का। और इसके अंदर जो है सलाहियत ये है कि ये बग़ैर पानी के रह सकता है, पानी को स्टोर करता है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, कि आप ऊँट को नहीं देखते कि हमने उसको कैसे पैदा किया है। तो माशाअल्लाह उसको कुरान में शाइरुल्लाह भी कहा गया, वल बुद्न जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, यानी ऊँट की कुर्बानी जो है वो शाइरुल्लाह में से है। तो सामने आप देखें जी पिरामिड्स, ब्यूटीफुल, ये देखें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अबुल हॉल का मुजस्मा है
اور ابو الہول کے مجسمے کے بارے میں کافی تھیوریز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سمبل ہے دو چیزوں کا. ہیومن فیس ہے, انسان کا چہرہ ہے, باڈی جو ہے وہ لائن کی, شیر کی ہے. اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ ایجپٹ میں شیر نہیں ہوتے تھے, تو جب شیر لائے گئے ہیں تو یہاں پہ اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا کہ بھئی یہ لائن جو ہے وہ اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے, جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کی یہ جو سمبل ہے کہ پاور جو ہے وہ شیر کی اور دماغ جو ہے وہ انسان کا, تو وہ اس طریقے سے جو ہے دیکھیں یہ, اور وہ لائٹ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پورا جو ہے نگاہ ہے پوری مملکت کے اوپر, بادشاہ جو ہے. اچھا, اب اس کے اوپر ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ پہلے بنا بعد میں بنا. تو بہت سارے جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو الہول پہلے بنایا گیا تھا, پیرامڈ سے پہلے, اہرام مصر سے پہلے. اچھا, اب اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی نوز ٹوٹی ہوئی ہے, اور ہر جگہ آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجسمے ہیں ان کی جو ہے نوز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نوز کو بریک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک تو اس کے بارے میں تو ہے کہ نپولین نے جب آیا تھا, اس نے کانکرڈ کیا تھا مصر کو, تو اس کی گولوں سے جو ہے یہ بریک ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ جتنے بھی کانکرڈ آئے ان میں سے کوئی ایک تھے جو چاہتے تھے کہ بھئی ان کی ناک کو کاٹا جائے تاکہ بتایا جائے کہ تم جو بے حیثیت ہو چکے ہو. ایک اور تیسری تھیوری یہ ہے کہ بت پرستی کے جو خلاف ہیں, اور مسلمان بھی, اور ان میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ ہسٹری میں یہ بات لکھی بھی نہیں ہے کہ کس نے کیا, لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس لیے ان کی نوز کو کاٹا گیا تاکہ جو آئیڈل ورشپرز ہیں, جو صنم کے پجاری ہیں, ان کی نفی ہو جائے. تو بس یہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ ون آف دی مین اٹریکشن ہے اس وقت یہ ایجپٹ کے اندر, کائرو کے اندر. چیزیں یوز ہوئی. اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ پیرامڈس کے پتھر کیسے لائے گئے. Adesso sono due tipi delle parche. Questi parchi quelli che usavo perché trasportano i blocchi. Non avremo trovato اس کو کہتے ہیں الطریق السری المصر النیل. وہ کشتیوں میں, اچھا یہ نیل کی برانچز نکلتی تھی نا, ان برانچز میں پتھر رکھ کے لے کر آ رہے تھے اس طریقے سے. ویسے ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر کافی سویلائزیشن رہی ہیں, ان میں سے ایک جو اولڈسٹ سویلائزیشن ہے وہ ایجپشین سویلائزیشن ہے. تو اس کی جو ریمینز ہیں, باقیات ہیں, وہ آج بھی قائم ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ بھئی ایک تہذیب, اللہ کا ایک نظام ہے, تلک الایام نداولها بین الناس, کہ جو قوموں پہ جو ایام ہیں بدلتے رہتے ہیں. جو باقیات ہیں وہ صرف یہ ہے کہ بتانے کے لیے کہ ہسٹری کے اندر جیسے رومنز کی بہت ساری آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, اسی طرح سے جو ہے وہ ایجپشنز کی ہیں. تو یہ صرف یہ ہے کہ بھئی اللہ کا ایک نظام ہے, قوموں کو عروج اور زوال ملتا ہے, لیکن باقی نام تو اللہ ہی کا ہی ہے, جو اللہ ہی کا نام رہے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز کو فنا ہے, باقی ذات اللہ کی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلی جگہ سے آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ.